Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Hari ini gereja kita mengadakan kebaktian untuk memperingati Hari Reformasi. Today, our church wants to commemorate the anniversary of the Reformation. Hari Reformasi merupakan satu hari yang sangat penting di dalam sejarah gereja. The Reformation is a very important day in the history of the church. Bahkan bukan hanya di dalam sejarah gereja, tetapi juga di dalam sejarah Eropa. In fact, not only in the history of the church, but in the history of Europe. Bukan hanya di dalam sejarah Eropa, tapi bahkan juga di dalam sejarah dunia, itu hari reformasi yang terjadi dalam abad ke-16 merupakan satu hal yang sangat signifikan. Not just in the history of Europe, but in the history of the world, this Reformation which occurred in the 16th century is of great importance. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan sekali lagi apa yang menjadi beberapa mutiara reformasi yang kiranya boleh yang relevan untuk kehidupan kita sampai hari ini. Today we're going to meditate on a few gems of the Reformation that are relevant to our lives today. Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari kitab suci untuk menjadi landasan perenungan kita hari ini. Let us turn to a passage of scripture which will be the basis of our discussion today. Mari kita sama-sama membuka kitab Yudas pasal yang pertama dan satu-satunya ayat ke-24 sampai ayat ke-25. Let us turn to the book of Jude, chapter 1. This is the only chapter, verses 24 and 25. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. If you've turned there, I'll read it for you all. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amin. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Our Father in heaven, please speak to us as we have read a portions of your holy word, of your sacred text, Lord. We pray that as we meditate upon the events of Reformation, we once again will be comforted and once again will be encouraged and strengthened to know that our life is safe within the hand of you who is able to keep us from stumbling and one day will present us blameless before your sight. Thank you, Lord. Please bless your servant and bless every soul here who is already present and attentive to be fed by your holy word. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Jadi saudara sekalian, sekali lagi yang namanya reformasi itu merupakan satu historical event yang sangat penting untuk sejarah gereja, Eropa dan juga bahkan dunia. So once again, this historical event of the Reformation was incredibly important for the church, Europe, and also the rest of the world. Jadi yang namanya reformasi Protestan itu membentuk beberapa bagian-bagian yang hari ini itu kita senantiasa perjuangkan. So the Protestant Reformation affects a few things that even today we are still striving for. Seperti yang namanya freedom of religion. For example, the freedom of religion, Lalu freedom of conscience. freedom of conscience, Dan martabat individu. and The the dignity of the individual. Serta yang namanya demokrasi politik itu merupakan warisan dari reformasi. and so political democracy is the fruit of the Reformation. Ini semua diakui oleh orang-orang yang mempelajari akan sejarah, baik orang Kristen maupun juga orang nggak Kristen. These are facts that are attested to by all historians, whether they're Christian or not. Nah, pada saat ini kita akan sama-sama merenungkan beberapa pergumulan spiritual dari reformasi yang melahirkan buah-buah yang sangat baik tadi di dalam dunia kita. Today we are going to meditate upon a few thoughts or struggles that they had within the Reformation that gave birth to these wonderful fruits. Jadi reformasi itu bukan mulai dari satu gerakan politik yang mempengaruhi seluruh dunia, tapi itu merupakan hasil dari pergumulan rohani di hadapan Tuhan. So the Reformation is not the result of political struggle, but it is the fruit of a spiritual struggle that people had before the Lord. Sehingga harusnya ini membuat kita sebagai orang-orang yang lahir di dalam tradisi reformasi, kita juga mesti menyadari bahwa kerohanian kita itu mesti punya dampak untuk seluruh dunia.
This has to cause us as Christians to recognize that our spiritual struggles should have an impact on the world around us. Ya, by the way, saudara, kalau saudara mungkin nggak terlalu familiar dengan reformasi apaan sih 98 atau bagaimana gitu ya. For those of you who are maybe not very familiar, what is the Reformation? Reformasi yang kita maksud itu adalah reformasi di dalam sejarah gereja yang terjadi pada abad ke-16. The Reformation that we're talking about happened in church history in the 16th century. Di dalam zaman itu ya, di dalam late medieval, di dalam zaman medieval akhir itu yang disebut sebagai gereja itu mereka sudah melakukan begitu banyak penyelewengan. In the late medieval period, what we call the church had undergone many different corruptions. Dan sudah ada begitu banyak orang di dalam sepanjang sejarah gereja yang mereka mulai pikirkan harusnya gereja itu tidak seperti ini. And there were already many people in the history of the church who looked at the church and thought the church shouldn't be like this. Ada orang-orang yang sudah mulai memikirkan sebetulnya kita sebagai orang Kristen itu kita harus punya relasi yang direct, immediate dengan diri Tuhan tanpa melalui perantaraan dari institusi gereja. There are many people who thought that we should have an individual relationship with the Lord, not mediated by the institute of the church. Ada orang-orang juga sudah mulai memikirkan bahwa seharusnya kita sebagai orang Kristen itu kita mesti bisa membaca the Holy Word, firman Tuhan di dalam bahasa kita sendiri. There are also some people who thought that we should be able to read the Word of God in our own language. Sebagian dari mereka akhirnya mati dibakar hidup-hidup. Some of them died being burned alive Karena dianggap itu merupakan satu penyelewengan oleh gereja late medieval hari itu. because it was considered blasphemy by the medieval church at that time. Sampai akhirnya semua beban dan pemikiran reformasi itu menemukan momentumnya di dalam kehidupan Martin Luther, seorang biarawan yang hidup di dalam abad ke-16. Until all of the burden of these different thoughts of the Reformation found its unity in a young monk named Martin Luther who lived in the 16th century. Dan diteruskan sekarang oleh berikutnya oleh generasi keduanya seperti Johannes Calvin yang kita sekarang rayakan akan buah pemikirannya di dalam kehidupan gereja kita. And it was continued by a second generation of reformers, including John Calvin, whose thoughts we will have in our church. Nah, saudara, waktu kita mulai memikirkan reformasi, ya kita mesti, poin pertama nih, kita mesti memikirkan apa? Memikirkan bahwa beban yang pertama di dalam gerakan reformasi itu merupakan satu, itu mengajak orang untuk menyadari bahwa kita ini di dalam dunia kita ini sebenarnya punya beban, dan beban adalah beban dosa. The first point is that we have to realize that the primary burden in the Reformation is the recognition of one's own burden of sin and the evangelical relief. Ya, dan beban dosa itu di dalam pemikiran reformasi itu menemukan solusinya di dalam Injil, di dalam evangelical relief. Ada relief di dalam Injil. And this burden of sin in the Reformation found its relief in the gospel or evangelical relief. Jadi reformasi itu kemudian digerakkan karena satu pertanyaan ini. Bagaimana saya sebagai orang yang penuh dengan beban dosa itu saya mendapatkan pengampunan sepenuhnya dari Tuhan dan hidup saya itu diterima oleh Tuhan. So the Reformation was started with this question: how could I, someone with such a great burden of sin, find full forgiveness in a holy God? Itu pergumulan yang salah satu yang paling besar dalam reformasi. That is one of the greatest struggles during the Reformation. Tanpa ada pergumulan, saya ini orang berdosa dan saya itu bergumul bagaimana saya lepas dari konsekuensi dosa saya, itu tidak akan ada kehidupan gereja yang direformasi. Without the struggle of how could I as a great sinner be free from the burden of my sin through forgiveness, there would be no reformation of the church. Dan ini kita mesti coba pikir ya, sekarang kita sebagai orang Kristen itu seberapa banyak sih dari kita yang kita tuh menyadari bahwa kita menjadi Kristen itu betul-betul satu anugerah, itu merupakan satu berita pengampunan dosa yang terbaik yang kita bisa terima di dalam hidup ini. We have to try to think, do we as Christians recognize that being a Christian is
something of great grace that we have received so much forgiveness for our great sin. Martin Luther di dalam biaranya itu, even bahkan sebelum dia masuk ke dalam biara, dia bergumul dengan dosanya. Luther in the monastery, and even before his life in the monastery, struggled with his sin. Dia bergumul dengan yang namanya kematian. He struggled with death. Dan yang namanya penghukuman Tuhan itu betul-betul real di hadapannya. And the judgment of God was very real before his eyes. Dan saudara bisa membayangkan orang seperti ini ketika dia akhirnya menemukan bahwa dia bisa diterima oleh Tuhan itu semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam Kristus, itu betapa relief dan merdekanya dia. You have to realize that when a person like this finds out that they can be accepted fully by God through the forgiveness of Christ, what a relief that is for them. Kita mesti menyadari, saudara, di dalam hidup ini bahwa yang disebut sebagai berhadapan dengan judgment itu bukan hanya sekedar pergumulan Luther saja loh. We have to recognize, brothers and sisters, that coming face to face with judgment is not just a problem that Luther had. Semua orang, termasuk kita, satu kali kelak akan berhadapan dengan judgment dari Tuhan. Every person will one day come before God's judgment. Indeed, bahkan sebelum kita nanti ketemu dengan Tuhan pun, maka yang namanya judgment ini merupakan satu universal phenomenon. In fact, before we meet with God, judgment is a universal phenomenon. Mulai dari urusan dapur itu juga ada judgment. Starting from kitchen matters, there is judgment there. Ya, kadang-kadang kalau saudara suami istri masak di rumah itu kan pasti salah satu yang masak nanya, gimana? Enak nggak ini? For example, you and your husband or wife might be cooking at home, and one of you will ask the other person, "How's the food? Does it taste nice?" Karena apa? Karena kita tahu there's a certain standard untuk menilai apakah yang saya masak ini enak atau enggak. Why? Because we know that there is a certain standard by which we can tell whether what we're cooking is nice or not. Waktu kita sudah masak, nggak sempat nanya ini enak atau enggak, udah jadilah. We're not going to just say, "Oh, is this nice or not?" And then it's just done. Kita akan kemudian lihat misalnya kalau di rumah itu, ini masakan saya dimakan atau enggak ini? We would judge, at home, as my family eating my food. Kalau udah 2 hari lebih masih ada terus ini, berarti there's something wrong, ini berarti nggak nyampe standar ini, karena biasanya langsung habis misalnya. If there are 2 or 3 days and the food's still there, then there's something wrong here, because otherwise the food would already be gone. Yang namanya penghakiman itu merupakan satu universal phenomenon, saudara. So judgment is a universal phenomenon. Orang misalnya itu ya potong rambut misalnya. For example, if someone goes for a haircut, Terus suaminya nggak tahu ternyata istrinya sudah potong rambut. and if the husband can't tell, even though the wife's gone for a Wah, itu haircut, bisa long conversation setelah itu. there will be a very long conversation after that. Atau misalnya yang kejadian yang lain. Ini sorry jangan pikir jangan di rumahmu. Enggak loh. Ini just like general observation. I think they're just general observations. Misalnya seorang istri tanya kepada suaminya, A wife might ask the husband, "Kamu lihat nggak ada yang baru hari ini di aku?" "Can you see anything new that I've done to myself today?" Wah, itu kadang-kadang kayak suami langsung mikir, waduh saya cuma bisa punya 3 kesempatan untuk jawab ini. The husband might think, "Oh, I only have 3 opportunities to answer her." Potong rambut ya? Bukan gitu. Have you cut your hair? Tes, No. satu. Baju baru? Bukan. Gitu. Do you have new clothes? No. Parfum? Bukan. The new perfume? No. Ya langsung suaminya ada dalam judgment gitu. And Kamu immediately, tidak memperhatikan misalnya. and immediately the husband falls into judgment because they haven't been paying attention. Dan vice versa juga. Saya percaya juga suami-suami akan menjudge istrinya karena apapun. And I'm sure the opposite happens too, where the wife is judging the husband for various things. My point is, sekali lagi yang namanya judgment itu merupakan satu hal yang ya itu universal, akan senantiasa terjadi. So judgment is universal. It is just something that happens. Not necessarily buruk yang namanya judgment, saudara. Judgment is not necessarily bad. Karena yang namanya judgment itu berarti ada satu hal yang berharga yang kita coba untuk pertahankan, betul nggak? Because judgment means that there is something valuable that we are trying to uphold. Kalau misalnya buat kita mau dapat A+ sama E, itu oleh universitas dianggap sama saja, maka berarti studi kita juga nggak berharga. For example, if the university considers an A+ and an E the same, it means that our study is not valuable. Okay? Nah,
Tetapi saudara, meskipun judgment itu satu sisi punya satu hal yang baik, karena itu mempertahankan ada satu hal yang indah sebetulnya, satu hal yang sangat penting. But even though judgment is something that is very important that needs to be upheld, Tapi yang namanya judgment satu sisi dia juga akan menjadi satu hal yang terrorize kita, akan menteror jiwa kita ketika kita tahu itu seumur hidup kita nggak akan bisa nyampe yang namanya standar dari judgment tersebut. but judgment can also terrorize us because we know that in our whole life we might not be able to reach the standard that we're being judged on. Bahkan dianggap gagal itu akan melukai jiwa kita maybe for a long time. In fact, failure might wound our souls for a long time. Satu kali waktu saya masih kecil, itu saya waktu masih primary school di Indonesia, saya pernah satu kali main dengan teman-teman yang di dalam sekolah itu ke satu rumah teman. Once when I was young in primary school, I played with some of my schoolmates. Kayanya ampun, luar biasa kayanya. My friend was very, very wealthy. Lalu waktu kami main di sana bersama dengan teman-teman saya yang lain, And while we were playing with our friends in that area, ada big brother dari teman saya yang punya rumah tersebut. there was the big brother of a friend who owned the house. Lalu si kakak teman saya yang kaya ini, And this older brother who was wealthy, dia akhirnya bicara kepada satu teman-teman adiknya. he spoke to each of his younger brother's friends. Dan teman-teman saya yang datang bersama saya itu mereka juga dari keluarga kaya, saudara. And my friends who were together with me were also from a wealthy family. Jadi yang kurang kaya hari itu saya doang. So I was the only one from a less wealthy family that day. Dan hari itu di dalam rumah itu, saudara, saya mengalami bagaimana si kakak teman saya yang kaya ini, dia ajak ngomong satu persatu teman saya yang juga kaya-kaya itu. Tapi saya satu-satunya yang tidak diajak omong, as if saya tidak ada di sana sama sekali. So that day I experienced that this older brother of a person who was wealthy went and talked to each of his brother's friends who were also from wealthy families but ignored me like I didn't even exist. Dan itu, it hurt. Gitu. Hari itu, bahkan kalau sekarang kalau ingat itu. And it hurt that day if I look back. Ya kita nggak usah ngomong itu standarnya benar atau enggak, tapi itu perasaan saya tuh sudah fail di bawah standar gitu. Well, we don't have to talk about whether it's right or not, but my feeling at that time was that I had failed to meet a standard. Nah, di dalam reformasi, maka kayak orang-orang seperti Luther dan yang lain, itu mereka menyadari bahwa mereka tuh hidup di hadapan standar Tuhan yang kudus, yang sempurna. Dan mereka tahu mereka akan fail. And the Reformation, people know that they are coming before the judgment of God and that they have failed to meet God's standards. Apalagi itu sudah ada kejadian yang namanya Black Death ya, di abad ke-14. Banyak orang Eropa mati mungkin kayak penyakit karena cancer atau seperti apa. And so in the 14th century, there was the Black Death. So this was a plague that killed many, many people. Gangrene, apa itu gangrene? Is it cancer? No, it's a Ya pokoknya infection. gangrene itu yang jadi akhirnya mayat orang tuh menjadi hitam, maka disebut sebagai Black Death. So people's bodies would turn black and their corpses would be black because they had gangrene. That's why it was called the Black Death. Satu abad yang sebelumnya itu Konstantinopel itu jatuh di bawah pemerintahan dinasti Ottoman ya, Turks. And Constantinople also fell to the Ottoman Empire. Jadi perasaan bahwa kematian dan Tuhan itu menghakimi gerejanya betul-betul besar, betul di dalam jiwa orang hari itu. So the feeling of death and that God was judging his church was heavy upon the lives of the people at that time. Dan reformasi itu menemukan satu hal yang sangat penting seperti ini. And the Reformation was very important in a situation like this. Bahwa Tuhan yang adalah pencipta kita, Tuhan yang kudus, yang dia punya standar yang luar biasa tingginya dan agungnya itu. That God, who is our holy creator, who has this great and mighty standard, Pada saat yang sama dia adalah juru selamat kita yang penuh kasih itu. He is our gracious savior. Itu yang ditemukan di dalam reformasi. at the same time, he is our gracious savior. And this is something that was discovered in the Reformation. Bahwa Allah itu menyelamatkan kita dari murkanya sendiri. That God saved us from his wrath. Secara cuma-cuma di dalam diri Yesus Kristus. And only through the person of Jesus Christ. Itu yang kalau saudara familiar dengan sejarah reformasi, itu yang dirayakan di dalam satu, yang kemudian dirangkumkan dalam satu doktrin ini.
If you're familiar with the Reformation, all of this is summarized in this yang doctrine. disebut sebagai pembenaran karena iman saja. That it's called justification by faith alone. Bahwa Allah yang tadinya against us itu di dalam Injil adalah Allah yang for us. That God who was previously against us becomes a God who was for us through the scriptures. Dan ini merupakan satu dobrakan besar untuk hidup rohani orang Kristen, saudara. Hidup rohani orang percaya. And this was a huge breakthrough for the lives of Christians. Karena apa? Why? Karena mereka akhirnya belajar untuk melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang mengasihi mereka. Because they learned to see that God was a God who loves them. Bahwa mereka tidak lagi perlu hidup untuk memuaskan Allah. That they no longer needed to live to please God. No. No. They no longer live to appease, Appease God. God, sorry. Untuk memuaskan Allah. Tapi karena mereka tahu Allah itu mengasihi mereka dan Allah menyelamatkan hidup mereka di dalam Kristus. But because they know that they have been loved by God, that they have been saved through Christ. Mereka tidak perlu hidup memuaskan Allah. They do not need to live to appease God. Tapi mereka bisa hidup menyenangkan Allah. Itu But they can live to please God. ya, appeasing murka Tuhan itu satu hal, tapi pleasing Tuhan itu hal yang lain. Appeasing the wrath of God is one thing, but pleasing God is another. Di dalam reformasi Luther itu menemukan ternyata Allah yang punya standar yang sangat tinggi. Dia adalah Allah yang juga berkorban di dalam Kristus untuk menggenapi standar itu bagi saya. And Luther discovered that this God who had this mighty standard gave his son Jesus so that these standards could be fulfilled. Dan pada waktu Luther menyadari ini ya, bahwa kita tuh dibenarkan karena iman di dalam Kristus saja. And when Luther recognized that we've been justified by faith alone through Jesus Christ, Dia ngomong kalimat seperti ini. Nanti saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. he sees this quote, and later I will interpret it in Indonesian. Ini bukan satu kalimat yang diucapkan Luther pada waktu dia studi tentang kitab Roma di satu menara. This was something that was said by Luther when he was studying the book of Romans as he was locked up in a tower. Dan akhirnya pengalaman Luther itu disebut sebagai pengalaman menara itu, the tower experience. And this was called by people as the tower experience of Luther. Dia bilang seperti ini setelah dia ngerti bahwa kita tuh selamatkan karena iman dalam Kristus. He said this when he realized that we are justified by faith alone. Here I felt that I was altogether born again and had entered paradise itself through open gates. Di sini saya merasa bahwa saya sekarang akhirnya dilahirkan kembali dan saya memasuki surga yang terbuka pintu gerbangnya. Itu betul-betul satu pengalaman tower experience di mana dia sungguh bebas karena dia tahu Tuhan menyelamatkan dia cuma-cuma di dalam Kristus. There's truly a tower experience where he felt freed because he has been justified only by by faith in Christ. Ya, itu yang mendorong reformasi, saudara. That is the motivation of the Reformation. Perasaan bersyukur dan perasaan lepas dan perasaan bebas bahwa saya sudah tidak lagi takut kepada penghukuman Allah. Bahkan saya bisa masuk surga dengan pintu yang terbuka. The feeling of gratefulness and freedom that I no longer need to be afraid of the wrath of God, but I can enter freely through the gates of heaven. Itu yang menjadi driving force dari reformasi. That is the driving force of the Reformation. Nah, itu sama prinsipnya dengan kita hari ini. That's the same principle that we have today. Kalau kita di dalam kehidupan kita juga ada ucapan syukur bahwa kita itu sudah dilepaskan dari yang namanya penghakiman Tuhan. If in our lives we don't have gratefulness for the fact that we have been freed from the judgment of God, Kalau kita melihat kayak kayu salib Tuhan Yesus hanya sebagai just this is like another symbol of religion, tapi ya. if we see the cross of Christ as just a symbol of religion, Maka kita juga nggak akan bisa mengalami yang namanya itu ya, reformasi dalam kehidupan kita, itu, dalam kehidupan rohani kita. that it also be very difficult for us to experience reformation in our lives. Yang namanya reformasi itu digerakkan untuk mendapatkan Allah yang bisa mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Reformation is receiving God who
loves us and accepts us as we are. Yang akhirnya tuh pada waktu kita menemukannya kita dipenuhi dengan ucapan syukur untuk hidup bagi Tuhan dan hidup bagi orang lain. When we discover this, we are filled with gratitude so that we can live for God. Ada yang namanya eternal, ada keamanan hidup yang kekal yang kita tahu kita terima. Itu merupakan hasil dari pergumulan reformator dengan kitab suci. The fact that we know we have eternal security is the fruit of the struggle of the reformators with the Bible. Ini yang bahkan hari itu gereja tidak bisa terima, gereja di dalam zaman late medieval. This is something that the late medieval church could not accept. Tahun 1547, In 1547, itu gereja dalam late medieval itu mengadakan satu konsili untuk merespon reformasi yang disebut sebagai konsili Trent. this is so the church at that time, they held a council to talk about and fight against the Reformation. Mereka bikin beberapa poin gitu ya. And so they made several points. Dan mereka mengatakan beberapa hal seperti ini. And they said several things like this. Kalau orang yakin bahwa dia diselamatkan hanya karena iman di dalam Kristus, maka orang itu adalah anatema. Orang itu terkutuk. If anyone says that the sinner is justified by faith alone, let him be anathema. Orang yang percaya bahwa dia memiliki kepastian keselamatan, maka orang itu adalah orang yang terkutuk. If someone says that they have eternal security through their salvation, let them be anathema. Saya nggak ada waktu untuk jelasin ini seluruh kompleksiti dari perdebatan inilah. I don't have time to explain all the complexities of this debate. Tapi saya percaya saudara sebagai orang Kristen, evangelical, reform, saya tahu bahwa keselamatan itu di dalam Kristus karena anugerah Tuhan. But I trust that you as evangelicals know that faith is through Christ alone. Nah, kita bisa membayangkan betapa sekali lagi pergumulan para reformator itu merupakan pergumulan berharga. Satu hal yang maybe kita terima dengan for granted. We can imagine that the struggle of the reformators is something that we might just take for granted at times. Saya bisa menyadari betapa sulitnya ya orang untuk percaya bahwa kita tidak diselamatkan cuma-cuma gitu saja. Itu satu hal yang sulit untuk diterima. You can imagine that it would be such an incredibly difficult thing to believe that we are saved by faith alone. In a way gitu ya, kita tuh embedded dalam jiwa kita tuh ingin untuk kita ingin untuk earn something, keselamatan itu termasuk. They feel like we have to earn salvation in some way. Kita sulit untuk bersyukur melihat keselamatan, bukan kita lah. Sebagian orang itu sangat sulit untuk melihat keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dan itu diberikan selama-lamanya buat kita. It is very difficult for some people to see that salvation was given just like that, through faith alone, forevermore. Jadi para reformator ketika mereka menemukan ini, mereka sebenarnya juga risk themselves ya. Mereka dikejar-kejar dan mereka sebenarnya juga direncanakan untuk dibunuh. The reformators truly risked themselves for this. There were plans to kill them. Dan bahkan Luther sendiri hari itu dia menyerahkan dirinya kalau sampai dia juga terbakar hidup-hidup. Tapi ya akhirnya dia diselamatkan oleh satu orang, King Frederick. Luther himself had resigned himself to the fate of being burned at the stake, but he was rescued by Prince Frederick. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat sekali lagi ya, relevansinya dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita melihat bahwa kita itu diselamatkan dari murka Tuhan secara cuma-cuma di dalam Kristus, I would like us to see the relevance in our lives. Itu akan mengubah. If we believe that we have truly been saved from the wrath of God by faith alone, Itu akan mengubah cara kita melihat diri kita. that will change the way that we see ourselves. Bahwa kita bukan lagi menjadi musuh Allah yang kita atau orang yang harus perform, sekali lagi orang yang harus memuaskan Tuhan. We're no longer enemies of God. We are no longer people who have to perform to appease Tapi kita God. menjadi anak-anak Allah ya. Kita menjadi anak Allah dalam Kristus yang kita bisa menyenangkan Tuhan out of gratitude. We become children of God. We please God out of gratitude. Pada waktu kita melihat dunia ini, When we see the world, kita melihat bahwa dunia ini adalah dunia yang penuh dengan keindahan, penuh dengan anugerah Tuhan. we see that this world is filled with beauty and filled with the grace of God. Begitu kita diterima oleh Tuhan. We've been accepted by God. Saya ambil contoh misalnya. I'll give you an example.
Waktu saya masih di Bible College yang di Australia, When I was at Bible College in Australia, itu waktu semester pertama saya begitu ketakutan bahwa saya akan fail. in the first semester I was so afraid that I was going to fail. Tapi begitu hasil ujian keluar dan nilai saya ya nggak jelek-jelek amat, When the results came out, my exam results were not too bad. saya kemudian melihat, wow, sekarang college ini adalah my home. Now I saw, oh, this college is my home. Saya percaya saudara juga sama-sama punya pengalaman seperti inilah. I trust that some of you have had the same experience. New Zealand itu adalah negara yang indah, New Zealand is a beautiful country. tapi pada waktu saudara misalnya dapat permanent residence, But when you received your permanent residence, maka New Zealand kayak lebih indah dari sebelumnya gitu kan. it seemed like New Zealand is more beautiful than before. Waktu saudara rasa hidup saudara itu diterima, justified, itu mengubah cara saudara melihat seluruh ya aspek yang lain dari hidup kita. If you see that your life has been accepted and justified, it will change your perspective on the rest of your life. Saya pernah satu kali punya dosen yang unik luar biasa waktu saya masih di Indonesia, waktu saya sekolah psikologi itu. I once had a very unique lecturer when I was studying psychology in Indonesia. Dia paling benci mahasiswa yang datang ke kelas itu cuma untuk kejar nilai doang. He hates university students who come to classes only to get good grades. Ya, setiap kali kelasnya dia selalu ngomel bagian itu. Whenever we had a lecture, he would always be going on about that. Sampai satu kali dia buat satu peraturan seperti ini. Until one day he made this rule. Di awal pertama semester dia bikin pengumuman. At the start of the semester, he made an announcement. Oke, ya. Sekarang saya mau kasih satu perjanjian di atas materai. Today I would like to give you a promise that has been sealed. Kamu tulis di materai, bikin surat pernyataan, nanti kita tanda tangan sama-sama. You have to make a letter of declaration and we're going to sign it together. Pakai seal dari negara. We're going to use the national seal. Untuk mata kuliah saya semester ini kamu dapat nilai berapa, itu kamu tulis, kamu minta ingin berapa. You write down on this paper what you want as a grade this semester. Nanti saya pasti kasih kita tanda tangan di atas materai. Later, I will definitely give it to you. We will sign on this seal. Saya cuma minta satu hal dari kamu. I only ask one thing from you. Mikir kalau di kelas. Think when you are in class. Saya tidak peduli kamu masuk kelas, kamu naikin kaki ke atas kursi. I don't care if you come into class and put your feet up on the desk. Kamu masuk kelas saya sambil bawa semangkok rawon atau soto sambil makan dan segala macam. I don't mind if you're eating soto or rawon in my class. I don't care. Pokoknya mikir, sama-sama diskusi. Kamu mau minta nilai berapapun, saya pasti kasih. As long as you think and we can discuss together, you can ask for whatever grade that you want. Itu tanda tangan di awal semester. And so we all signed this at the start of the semester. Saya tuh karena mungkin orang Jawa, saya sungkan gitu. Maybe because I was Javanese, I felt very burdened. Saya cuma minta obligated. nilai AB. I only asked for an A-B grade. Atau mungkin kok kita A minus lah. Or maybe like an A-minus. Kayak, I'm not worthy. I felt like, oh, I'm not worthy. Terus tanda tangan. And then I signed. Dah, itu nilai itu pasti dikasih di akhir semester. This grade would definitely be given to me at the end of the semester. Ada jaminan lulus untuk mata kuliah itu. There was a guarantee of passing this degree. Tapi betul loh saudara, But truly, itu teman-teman saya yang malas-malas, yang pasif-pasif di kelas itu. my lazy and passive friends in class, Ya saya juga nggak rajin-rajin amat sih ya. I myself are not terribly hardworking. Itu pada waktu mereka memasuki semester dan seterusnya, itu mereka adalah orang yang sangat aktif untuk diskusi, penuh inisiatif untuk baca materi dan seterusnya. Even berdebat di dalam kelas untuk apa yang diajarkan. When they entered into the semester, they became very thoughtful. They wanted to participate in discussions and do all of the readings. Dan saya tuh masuk ke dalam kelas hari itu penuh dengan hati yang ringan dan sukacita dan tidak sabar untuk ketemu dosen saya. And I entered the class with a very light heart, and I couldn't wait to meet the lecturer. Nggak ada yang bolos. Not a single person didn't turn up to class. Ya sayangnya itu cuma satu-satunya kelas ya yang seluruh 4 tahun itu yang kayak gitu. I think this was the only class in all my 4 years that was like that. Tapi saudara bisa bayangkan itu betapa freeingnya, membebaskannya dan menyenangkannya. You can imagine how freeing this would be and how joyful it would be. Itu yang kita
lihat pada waktu kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menerima kita. There's something that we see when we see that God has accepted us. Dunia ini menjadi lebih indah, kita bisa lihat tangan Tuhan di mana-mana. This world has become a more beautiful place. We can see God's fingerprints everywhere. Dan bahkan kita juga bisa mengapresiasi itu yang namanya kematian itu. We could also appreciate death. Ya, kita bisa menghadapi kematian sebagai sebuah satu perjumpaan besar dengan diri Tuhan. We can view death as a wonderful way to meet God. Itu hal yang pertama yang kita bisa pikiran ya, saudara, tentang reformasi. Reformasi itu membawa orang untuk menyadari bahwa kita ini punya hutang besar kepada Tuhan, yaitu hutang dosa. That's the first thing that we can meditate about the Reformation, that it caused people to recognize that we have a great burden of sin. Tapi sekaligus juga reformasi menemukan evangelical relief, itu solusinya di dalam Injil. But the Reformation also gave evangelical relief, that our solution is in the gospel. Ini bukan hanya Luther saja mengalami, saudara. This is not just something that Luther experienced. Tapi kalau saudara lihat kehidupan orang lain ya, di dalam tradisi reformasi, misalnya kayak Charles Spurgeon, the Prince of Preachers. But if you look at the lives of other people in the Reformation tradition, for example, Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, Sama, dia akan memulai dengan satu beban, saya ini orang berdosa, gimana saya bisa lepas dari dosa saya? he also began with the same burden, that I am a great sinner. How can I be free from this burden of Dan dia sin? menemukan jawabannya ketika dia tanpa sengaja sampai ke satu gereja yang pendetanya hari itu tidak masuk karena hujan salju terlalu deras. And he found the answer when he entered the doors of a church where the pastor wasn't there that day because there was so much snow. Lalu seorang shoemaker yang hari itu akhirnya naik untuk bacain ayat Alkitab, ganti pendeta itu. And there was a shoemaker who took the place of the pastor that day, and he went up to the pulpit. Dan pada waktu shoemaker itu mengucapkan kalimat, look upon Christ, lihatlah kepada Kristus untuk dosamu. And when the shoemaker said, look upon Christ for your sins, Itu Spurgeon, dia tahu beban pergumulan tentang dosanya, dia itu lepas itu, betul-betul bebas hari itu, dan the rest is history. as Spurgeon realized that he was released from his burden of sin, that he was free, and the rest is history. Ya, poin yang kedua, saudara. The second point, Poin yang kedua, maybe juga sekaligus poin yang ketiga deh. and also the third point, Reformasi itu sekaligus juga poin yang terakhir ya. Reformasi itu juga menemukan sentralitas dari firman Tuhan di dalam hidup kita dan khususnya juga di dalam kehidupan gereja. the Reformation emphasized the authority of God's word in the church and also in our own lives. Kita ini pasti hidup di bawah satu otoritas, saudara. We live under authority. Pada waktu sekali lagi, saudara tahu bahwa saudara harus improve beberapa hal atau mungkin banyak hal dalam hidup saudara, Once again, when you know that you have to improve several things or maybe many things in your life, pada waktu saudara menyadari ada hal yang lebih penting, ada hal yang tidak penting di dalam kehidupan saudara, when you recognize that there are things that are less important and more important in your life, berarti saudara sedang mengasumsikan ada otoritas di atas saudara yang imposing saudara harus melakukan sesuatu itu untuk membedakan dan juga untuk growing in whatever sense lah. it means that there is something that is imposing upon your life that you must grow. Nah, reformasi itu mengatakan bahwa otoritas yang paling tinggi itu bukan di dalam tradisi gereja, bukan di dalam keputusan magisterium, paus dan seterusnya, tapi di dalam firman Tuhan sendiri. The Reformation states the greatest authority is not the leaders in the church or even the Pope himself, but is the Word of God. Luther itu pada waktu dia diadili, dia mengatakan satu kalimat yang terkenal ini. When Luther was on trial, he said these famous words, Bahwa kecuali aku diyakinkan oleh kesaksian, saya bacakan bahasa Inggrisnya deh. Unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by clear reasons, I am bound by the scriptures I have quoted and my conscience is captive to the word of God. I cannot and I will not recant anything since it is neither safe nor right to go against conscience. May God help me. Amin. Luther kira-kira mengatakan bahwa aku sekarang sudah terikat oleh kitab suci dan hati nuraniku itu juga sudah ditundukkan oleh kitab suci. Aku tidak bisa melawan firman Tuhan dan bila kira Tuhan yang menolong aku.
Itu yang dikatakan oleh Luther. This is what Luther said. Nah, saudara bisa bayangkan ya, itu hati nurani yang sudah tertawan oleh firman Tuhan, You can imagine that the conscience that is captive to the word of God, berarti dia memberikan dirinya untuk diatur di bawah otoritas kitab suci. that it means that he gives himself to come under the authority of Scripture. Dan hati nurani yang sudah tertawan oleh kitab suci itu yang membuat Luther punya keberanian untuk dia menghadapi apapun, even termasuk juga ancaman kematian. And the conscience that is captive to the word of God is what gave Luther the strength to face anything, including the threat of death. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakannya, saudara. Why? Because the word of God said so. Itulah kenapa di dalam sejarah reformasi, gereja-gereja yang merupakan anak-anak reformasi, That is why, in the history of the Reformation and children who are of the heritage of the Reformation, itu pasti menekankan pengertian akan firman Tuhan, even sampai sekarang. emphasize the need for understanding of the word of God, including now. Ada yang namanya pengakuan iman, There is the confession of faith. membuat yang namanya katekismus untuk diajarkan kepada jemaat. There are catechisms that we teach to the congregation. Atau kalau di dalam tradisi Puritan itu mereka menulis begitu banyak buku-buku devosional untuk membuat jemaat mengalami apa itu yang namanya keindahan hidup di dalam Kristus. And the Puritan tradition, they wrote many devotionals so that the congregation might be able to experience the beauty of life with Jesus Christ. Reformasi yang menemukan bahwa otoritas tertinggi itu adalah firman Tuhan, The Reformation discovered that the greatest authority is the Word of God. mereka mentransformasi pusat kehidupan rohani dari masyarakat. It transformed the center of spirituality for the nation. Bayang namanya center of spirituality itu bukan atau kayak spiritual training gitu ya, spiritual training center gitu. The spiritual training center Itu bukan ada di dalam biara, is not in the monastery, tapi di dalam keluarga. but in the family. Itu visi reformasi. That is the vision of the Reformation. Mendidik orang mengerti kitab suci, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Ridwan. Mendidik orang di dalam kitab suci itu bukan monopoli dari religious elite, tapi itu harus diberikan untuk semua orang, dan khususnya di dalam keluarga itu anak-anak dilatih untuk mengerti firman Tuhan. Training to understand the Word of God is no longer something that is confined to elite people in religion, but is something that each person, each individual is responsible for, and is something that we must train up our children for within the family. Luther sendiri dia bikin satu karya yang dia bilang kalau semuanya hilang, ini jangan sampai hilang. Luther himself had the inheritance which said that even if all else is lost, this should not be lost. Even if all my writings is lost, I don't want this piece of writing itu get destroyed or get lost as well. Ya. Dan itu apa? Itu adalah katekismus anak-anak. And what was this thing? This is the children's catechism. Salah satu yang Luther bilang ini jangan sampai hilang. This is what Luther said, this should not ever be missing. Children catechism. The children's catechism. Dia mengatakan kalimat seperti ini. He said this. Nanti saya terjemahin. Though I am a great doctor of divinity, I haven't yet progressed beyond the instructions of the children's catechism in the Ten Commandments, the Creed, and the Lord's Prayer. I still learn and pray this every day with my Hans and little Magdalena. Meskipun aku adalah seorang doktor teologi, tapi aku menyadari bahwa diriku itu tidak mengalami kemajuan yang luar biasa pesat melampaui katekismus anak-anak yang di dalamnya ada pelajaran tentang 10 perintah Allah, tentang pengakuan iman rasuli, dan tentang doa Bapa kami. Sampai hari ini aku masih mempelajari katekismus anak-anak ini dan masih berdoa hal-hal ini bersama dengan si Hans sama si Magdalena, kata Luther. Sekali lagi ya, otoritas firman Tuhan itu yang tadinya diajarkan hanya di dalam monastery atau di dalam kayak sekolah-sekolah teologi di university, itu waktu reformasi itu di-share kepada yang namanya keluarga. Once again, the authority of the Word of God, which was previously only taught in universities or monasteries, was released so that it could be taught to the family in the Reformation. Saya menyadari satu tantangan kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam abad ke-21 ini, Saudara, I recognize one of the barriers that we have as Christians in the 21st century.
kadang-kadang kita ini ke gereja, cuman ke gereja hari Minggu yang 2 jam itu. Sometimes when we go to church just for a 2-hour service, Dan pada waktu kita tuh pulang ke rumah, and when we go home, maka kita mendapati bahwa percakapan kita dengan keluarga, dengan anak-anak itu akan menjadi percakapan sehari-hari yang very, very secular. we find that our conversations with them are just about very secular topics. Sekolahmu gimana gitu ya. How's school going? Gimana les ini dan itu. How's this or that lesson going? Mau ikut les ini dan apa, mau ikut pelajaran baru nggak, misalnya mau ikut boxing kayak, atau mau ikut apa itu, menggambar atau dan seterusnya. Do you want to have more extracurriculars like boxing or art? Dan mungkin akan sangat sedikit sekali percakapan-percakapan tentang kitab suci itu di dalam keluarga, kalau itu tidak dipaksakan. And maybe there are very few conversations about the Word of God unless we force it. Jangankan percakapan tentang kitab suci, mungkin orang baca Alkitab dan juga berdoa sendiri juga sangat-sangat jarang. Gitu. Let alone conversations about the Word of God. People perhaps very rarely even read the Bible or pray for themselves. Skandal di dalam kehidupan ini ya, gereja-gereja reformasi adalah The scandal in the life of the Reformation, of the Church of the Reformation, pada waktu jemaat gereja-gereja reformasi itu mereka hidup sama seperti jemaat-jemaat di dalam zaman late medieval yang mereka nggak ngerti kitab suci, dan mereka juga nggak ada dan mereka cuma juga bercakap tentang ya kesulitan hari demi hari di dalam rumah. Itu betul-betul balik ke pre-reformation era. is that people within the church have no true understanding of the Bible at all, and instead just have secular conversations about everything else except for the Word. This is returning to the pre-medieval era. Ini satu hal yang saudara bisa jadikan kayak semacam checklist untuk kehidupan saudara ya. This is something that you can do as a checklist in your own life. Apa yang saudara paling banyak bicarakan di dalam rumah, that is your highest authority. What you speak about most often in the home is your highest authority. Apa yang saudara gumulkan dan saudara sharekan kepada orang lain, dalam hal ini ya kayak anak-anak, ya itu otoritas tertinggimu. That's it. Itu yang occupied your heart and your mind. What you struggle with the most and you share with other people, well, that is your authority. That is what you are struggling with and what is occupying your heart. Kalau kita pergumulan utama kita adalah bagaimana kita, let's say ya, ini ya, hidup sehari-hari saja itu, meskipun itu bukan berarti tidak penting. If our primary struggle is how we live day by day, even though that is something that is important, Maka actually kita bukan anak-anak reformasi. we are actually not children of the Reformation. Waktu para reformator itu mereka melihat kehidupan gereja ya, sekarang pindah ke kehidupan gereja, When the Reformers see the life of the church, mereka menyadari satu hal begini, saudara. they recognized one thing. Gereja hari itu hanya menyimpan kitab suci di dalam bahasa Latin untuk diri mereka sendiri. The church at that time kept the scriptures to themselves in Latin. Lalu orang petani-petani German peasant itu mereka datang ke gereja, mereka hanya observe semuanya di dalam bahasa Latin, liturgi Latin dan seterusnya. And the farmers and German peasants who came to church could only observe what was going on in Latin. Dan bahkan di dalam satu period itu orang bahkan dipaksa untuk beli surat pengampunan dosa. And at one period of time, people were even forced to buy letters of indulgence for the forgiveness of sins. Pada waktu yang namanya doktrin justification by faith, bahwa kita tuh dibenarkan karena iman dan juga sekaligus otoritas kitab suci itu kembali dipulihkan. And when the doctrine of the justification of faith was regenerated, maka para reformator itu mereka punya beban yang sangat besar untuk gereja mereka. the reformators had a great burden for their churches. Pada waktu yang namanya kitab suci itu hanya dalam bahasa Latin dan hanya dimengerti oleh segelintir elit saja, When the word of God was written in Latin was only understood by a small group of elites. maka yang namanya relasi antara jemaat dengan pastor mereka itu relasi yang betul-betul terputus. And the relationship between the congregation and the priests was completely disconnected. Lalu untuk memulihkan relasi yang sudah terputus karena elitisme itu, In order to
improve this relationship that had been broken by elitism, Apa yang dikerjakan oleh para reformator? what was done by the reformators? Mereka sekali lagi yang mereka pikirkan tuh bukan kalau relasi antara gembala sama jemaat itu putus, pertama-tama katakanlah gembalanya mesti let's say lebih rajin besuk misalnya gitu ya. Itu mereka nggak pikirin itu dulu yang pertama gitu. Their primary thought wasn't that, we have this disconnect in the relationship between the shepherd and the congregation, so maybe the shepherd should go and do more home visits to his congregation. That wasn't their primary thought. Di dalam late medievalism, di akhir zaman late medieval, maka para reformator mereka tahu satu hal. In the late medieval period, the reformers knew one thing. Untuk memulihkan kondisi ini, maka yang namanya firman Tuhan itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa vernacular, ke dalam bahasa Jerman, bahasa sehari-hari jemaat. To resolve this situation, the Word of God had to be translated into German, into the vernacular language of the people. Baru kalau baik pastor, romo di jemaat itu, dan juga jemaat awam, itu mereka sama-sama punya firman Tuhan yang sama dan mereka bisa lihat teks yang sama misalnya. If the pastor and the congregation have the Word of God and they can both look at the same text, Itu baru ada yang namanya intimacy antara si pastor dengan jemaat. it is only then that there can be intimacy between the pastor and the congregation. Di mana jemaat itu bisa melihat melalui firman Tuhan, itu Tuhan bicara kepada mereka. Where the congregation can see that God is speaking to them through His Melalui Word. firman Tuhan mereka mendapatkan anugerah Tuhan yang cuma-cuma di dalam Kristus itu tertulis di dalam lembar-lembar kitab suci yang mereka baca. Through the Word of God, they receive the grace of God that has been revealed to them through the pages of Scripture. Dan itu di-encourage dan di-reinforce dengan menjadikan yang namanya keluarga itu sebagai monasteri. And it is encouraged and reinforced by creating the family environment into one like the monastery. Yang namanya reformasi, saudara, itu bukan tanpa memperhatikan kehidupan keluarga dan bukan tanpa memperhatikan kehidupan gereja lokal. The Reformation is not a movement that doesn't care about the health of a family and also of the local church. Mereka adalah orang-orang yang bergumul dengan anugerah Tuhan atas dosa mereka, tapi mereka juga bergumul untuk orang lain. The Reformators are people who struggled with grace for their sins, but they also struggled on behalf of others. Untuk hari depan gereja dan anak-anak mereka. For the future of the church and the future of their children. Sekali kita mau tanya, berapa banyak kita yang kita bisa betul-betul punya beban untuk hari depan anak dan juga hari depan gereja, itu di dalam konteks mereka mesti ngerti Injil. Mereka mesti ngerti apa itu kekristenan. If we have a burden for our children, for the church, they have to understand sin, And Scripture and Christianity. and Christianity through the lens of Scripture. Dan itu yang diwariskan selama ratusan tahun sampai hari ini. And that is our inheritance over the last hundreds of years. Kita berdoa biarlah kiranya refleksi singkat dari reformasi itu boleh kembali menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Injilnya. We hope that this reflection on the Reformation can encourage us to love God, to love His Word, Merayakan akan kabar keselamatan itu dalam hidup kita. to celebrate the word of the gospel of salvation in our lives. Ya, dan juga mengasihi akan gereja lokal Tuhan di tempat ini maupun juga tempat-tempat yang lain. May we also love the church of God in this place and also in other places. Dan seperti yang dikatakan oleh kitab Yudas tadi, And such as in the book of Jude, it said just now. now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. Biarlah kiranya itu nyata dalam hidup kita sebagaimana Tuhan sudah menjaga gereja untuk tidak stumbling dan mempersembahkan gereja di hadapannya karena kuasa Injil. May it be a witness to us that God has kept His church from stumbling, that it may be a witness for Him. Mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Let's bow our heads and pray. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, Father in heaven, we are full of gratitude. We thank you, Lord, that we can experience and we can receive the legacy of the Reformations, Lord. We are so grateful that we now receive the news of the free grace of Jesus Christ.
We are so grateful that we can read your holy word in our own language, Lord. And we pray that we will not waste all this grace within our lives, Lord. We pray that we truly grow to dig more, to understand more about what it means to be Christians. Lord, we want to be Christians in our heart. We want to be like Jesus in our hearts, Lord. And we understand we cannot grow to be like Christ without the power of the gospel, without the power of the church, without a godly family. So we plead you that you would bring revival within our hearts, individually, in terms of family, and also in the communally within our church. Please hear our prayer, Lord. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray and give thanks. Amen. Amen.